équilibre d'un corps solide sous l'action de trois forces. Donc on va commencer par les conditions d'équilibre d'un corps solide soumises à trois forces. توازن جسم صلب خاضع لتأثير ثلاث قوى. Équilibre d'un corps solide soumis à trois forces. Donc on va commencer par quelles sont les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à trois forces. ما هي شروط توازن جسم صلب خاضع لتأثير ثلاث قوى. Ça y est? C'est un corps solide soumis à trois forces F1, F2 et F3 et en équilibre. إذا كان لدينا جسم في تحت تأثير ثلاث قوى F1 F1 و F2 و F3 وهو في حالة توازن. ما هي شروط توازن هذا الجسم الصلب؟ La première condition, les trois forces sont coplainaires et concurrents. يعني ماذا؟ يعني القوى الثلاثة مستوائية وماذا أيضا؟ ومتلاقية. واضح؟ Les trois forces sont coplainaires et concurrents. يعني أن القوى الثلاثة مستوائية وكذلك متلاقية. ما معنى متلاقية؟ نعطيكم مثال. مثلا si on considérons par exemple إلا اعتبرنا مثلا واحد جسم صلب. خذوا معايا هذا الجسم الصلب هذا مثلا. إلا خدينا جسم صلب على هذا الشكل هذا، حنا كنعطيكم شكل مشوه يعني كيفما كان هذا الجسم. Si on considérons par exemple un corps solide de رمزوا لي مثلا S en équilibre sous l'action de trois forces F1 par exemple F1 ça y est F2 ça y est lorsqu'on dit F1 شوفوا معايا هنايا F2 et la force F3 et la force F3. Ça y est? Donc considérons par exemple trois forces F1, F2, F3. Ça y est? Par exemple la force F1, la force F2 et la force F3. Ça y est? On va poser par exemple un dynamomètre ici. Dynamomètre D2, D2, dynamomètre D1 et notre dynamomètre c'est le dynamomètre par exemple D3. Donc le dynamomètre affiche quoi? Affiche la valeur de la force F1, F2 et F3. لاحظوا معايا كنعتبروا واحد جسم صلب هو كنرمزوا الجسم صلب S. هذا الجسم صلب خاضع لتأثير ثلاث قوى F1 F2 وكذلك F3. هنا كنوضعوا الدينامومتر D1 الدينامومتر D2 والدينامومتر D3. هنا هذا الدينامومتر كيافيشي ولا يعني كيعطينا مباشرة قيمة ماذا؟ القوة F. فهم معايا؟ Très bien. Quelles sont les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à trois forces؟ ما هي شروط توازن جسم صلب خاضع لتأثير ثلاث قوى؟ من بين هذه الشروط أول شيء أن les forces sont coplainaires et concurrents. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني أنهم مستوائية ومتلاقية. لاحظوا معايا إلا درنا الإسقاط ديال القوة F1 والإسقاط ديال القوة F2 والإسقاط ديال القوة F3 كنلقاهم بأنهم كيتلاقاو لنا في نقطة واحدة نسميوها par exemple A. On dit que la force F1, F2, F3 sont coplainaires et concurrents. C'est-à-dire مستوائية يعني كتوجدوا في نفس المستوى ومتلاقية يعني كيتلاقاو لنا في نفس النقطة. C'est la première condition. La première condition d'équilibre d'un corps solide soumis à trois forces. Les trois forces sont coplainaires et concurrents. يعني أن القوى الثلاثة
مستوائية ومتلاقية. مفهوم معايا هادشي أم لا؟ القوى الثلاثة مستوائية ومتلاقية. إكرام فهمتي معايا أم لا؟ العروسي كذلك من قلميم. الله يرضي عليكم اللي ما فهمش يقول لي يا أستاذ ما فهمتش، شرح لي، عاود شرح لي نشرح لكم، لأن الهدف ديال هذا المباشر هذا هو أنكم تفهموا. متفقين؟ شوية. هنا ملي كنقول لك واحد جسم صلب، ها هو جسم صلب، خذي معايا هاد الجسم صلب إكرام. جسم صلب اس مستوائية، يعني أنها تتواجد في نفس المستوى. دابا هنا عندنا، شوف معايا، كنقولوا بأن on aura plusieurs repères، soit un repère 2 dimensions 3 dimensions ولا un seul dimension. ملي كنقولوا un repère un seul dimension يعني كيكون أحادي البعد. ما من أحادي البعد يعني كيكون بحال هاد الشكل هذا، كيكون هنا لاكس سي لاكس او، صايي هاد لاكس او وهاد لاكس اكس، يعني انه كينتمي لهاد لاكس. ملي كنقولوا مستوائيه يعني ما معنى مستوائيه؟ يعني سي on va représenter par exemple un repère، c'est on va représenter par exemple un repère OX OY، c'est on va représenter par exemple un repère OX OY، يعني انها كتوجد هنا، كتوجد في هذا المستوى هذا، كنقولوا بانها مستوائيه. او لا كنقولوا بانها 3 ديمونسيون، يعني انها بحال الانسان ملي كيكون قدامك واحد الانسان ولا واحد الشخص، واش كتشوف الانسان كامل؟ لا، هنا كنشوفوه فقط ماذا؟ فقط من سواء من الجانب يعني الامامي او الخلفي او الجانبي. دونك هنا كنشوفوه من واحد الجانب فقط. هنا كنقولوا بانه ماذا؟ مستوائي. يعني ماذا؟ ما معنى مستوائي؟ يعني يوجد في المستوى. واضح؟ مفهوم معايا؟ اما كنشوف لافاس قدامي ديالو كامله ولا كنشوف هاد لافاس هادي كامله. اذا هنا كنقول اما مستوائيه او لا 3 ديمونسيون. كتعرفوا نتوما 3 ديمونسيون ولا 2 ديمونسيون. هنا اما كتقول الانسان كنشوفه كامل ولا نفس الشيء. هنايا ملي كنقول واحد القوى مستوائيه يعني انها توجد في نفس المستوى. لاحظوا معايا، مستوى واحد اللي كنشوف فيه كنلقى القوى بثلاثه. اذا كنقول بان القوى ونديكو لي فورس لي 3 فورس سون كومبلينير اي كونكيرون. ما معنى متلاقيه؟ متلاقيه يعني ان القوه F1 والقوه F2 والقوه F3 كيتلاقاو في نقطه واحده. هنا هذا الشرط الاول. باش يكون الجسم في حاله توازن خص يكون المجموع المتجهي يساوي ماذا؟ خص يكون عندنا القوى الثلاثه مستوائيه، يعني انك توجد في نفس المستوى، اي متلاقيه يعني انها كتلاقى في نقطه. مفهوم معايا هادشي؟ C'est un corps soumis à 3 forces F1, F2, F3 et en équilibre si les 3 forces sont coplanéaires et conquérants. يعني أنها مستوائية ومتلاقية. ندوزو للشرط الثاني إلا كنتو فهمتو الشرط الأول. شكون اللي فهم معايا الشرط الأول؟ شكون اللي ما فهموش؟ ندوزو للشرط الثاني. بغيناكم كلكم تبعوا معنا الله يرضي عليكم وركزوا معنا. إكرام مازال ما فهمتيش؟ إكرام très bien, très bien. On passe à la deuxième condition. Oui, أي جيتي معطلة. قلنا هنا on va commencer l'équilibre d'un corps solide. L'équilibre d'un corps solide soumis à 3 forces. هادشي باش بدينا إكرام. أيا صحيح. On va commencer par quelles sont les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à 3 forces. Parmi les conditions, on aura deux. On aura deux conditions. Parmi les conditions, on va commencer par la première condition, c'est les 3 forces sont coplanéaires et conquérants. يعني أنها مستوائية ومتلاقية. ملي كنقول مستوائية مثلا si on considère par exemple un corps solide quelconque de corps solide S par exemple, on aura 3 forces F1, F2 et F3. Ça y est. لاحظوا معايا F1 F2 F3 sont coplanéaires et conquérants. ما معنى coplanéaire؟ يعني انها مستوائيه ومتلاقيه. لاحظوا معايا، مستوائيه يعني كتوجد في نفس المستوى، ومتلاقيه كتلاقاونا في نقطه واحده. فهم؟ الله يرضي عليكم. الله يرضي عليكم لا كنتي ما فهمتيش اي حاجه احبس، قول يا استاذ حبس، لان باش ندوزو للتمارين راه الدرس هذا هو لا باز ديال الفيزيك. متفقين معايا؟
الفيزيك هو لا باز ديالو هاد الدرس هذا بالنسبه للفيزيك. يعني الا ما كنتيش فهمتي هاد الدرس هذا راه امبوسيبل العام الجاي تولي مزيان، غتلقى مشاكل كبيره في الفيزيك العام الجاي. تري بيان. وي لا دوزيام كونديسيون، لا دوزيام كونديسيون، لا دوزيام كونديسيون، la somme vectorielle des trois forces est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire la somme vectorielle des forces est nulle? C'est-à-dire que المجموع المتجه للقوى الثلاثة منعدمة. C'est-à-dire que F1 plus F1 F1 plus F2 plus F3 est égal à quoi? Est égal à 0. Ça y est, la somme des trois forces est égale à quoi? Est égale à 0. Très bien. La somme vectorielle des forces des trois forces est nulle. يعني أن مجموع المتجه لقوى الثلاثة كيف هو؟ مستوى يعني يساوي المتجهة ماذا؟ المتجهة المنعدمة. متفقين؟ Très bien. Donc هذوما les deux conditions d'équilibre d'un corps solide soumises à trois forces. Parmi les conditions, les trois forces sont coplainaires et conquérants. يعني أنها مستوائية ومتلاقية. La somme vectorielle des trois forces est nulle. يعني أن المجموع المتجه للقوى الثلاثة يساوي المتجهة المنعدمة. La deuxième condition s'exprime par la relation vectorielle F1 plus F2 plus F3, toujours avec un vecteur, est égal à quoi? Est égal à 0. Ça y est, F1 plus F2 plus F3 est égal à quoi? Est égal à 0. Ça y est, ce sont les deux conditions d'équilibre d'un corps solide soumises à deux forces. Ça y est, شروط توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوتين، شرطين ولا شرطي توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوتين هما المجموع المتجه للقوى الثلاثة، مجموع المتجه للقوى الثلاثة متجهة يساوي المتجهة المنعدمة. La deuxième condition ولا les trois forces القوى الثلاثة مستوائية ومتلاقية. هذا هو الدرس الفقرة الأولى ديال الدرس. متفقين معايا؟ Très bien. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, quelle est la relation entre les vecteurs force. La relation entre les vecteurs force. العلاقة بين متجهات القوة. ما هي العلاقة؟ لأن عندنا ثلاثة ديال متجهات القوة. قوة F1 وقوة F2 et la force F3. Donc quelle est la relation qui existe entre les trois forces? Ça y est. Quelle est la relation qui existe entre les trois forces? On aura deux méthodes pour trouver la relation entre les trois forces. La première méthode qu'on appelle la méthode graphique. La première méthode qu'on appelle la méthode graphique. الطريقة الأولى تسمى بالطريقة الهندسية. العلاقة بين مجموع القوى ولا متجهات القوى الثلاث هي طريقتين لتحديد مجموع القوى ومتجهات القوى الثلاث. إما الطريقة الهندسية أو كاينة الطريقة اللي كنسموها الطريقة يعني لا ميثود اناليتيك، يعني الطريقة الحسابية. نبداو الآن بالطريقة الهندسية. On va commencer par la méthode graphique. يعني très bien. شوفوا معايا la méthode graphique. On trace le polygone يعني أن المثلث des trois forces qu'on obtient en traçant le deuxième vecteur force à l'extrémité des premières et le troisième à l'extrémité des deuxièmes, tout en respectant les mêmes longueurs et le parallélisme avec la direction de chaque force. تابعوا معايا باش تفهموا اكثر. غادي نشرح لكم هنا. شوفوا معايا قال لكم هنايا نشرح الناس اللي داير عربي. ونتخص يعني اننا سوف ننشئ ماذا؟ ننشئ هذا الطريقه الهندسيه. ننشئ ماذا؟ باش تفهموا اكثر غادي نحاول ندير واحد الشكل ومنطلقا منه غنحاول نديمونطر. بس باغ اكزومبل سي اون كونسيدير باغ اكزومبل ان سيبور. الا اعتبرنا واحد لو سيبور كاين عندنا مثلا
واحد ها هو. Si on considère par exemple un ressort, نعتبره واحد نابض ها هو. صحيح نابض ها هو نابض، وهنا غنديرو قدامه ماذا؟ غنديرو واحد ايمو. اسكو سافو دير ايمو هو نو. هنا كان مغناطيس، مغناطيس، وهنا غنديرو غصور يعني نابض، نابض، وهنا غنديرو واحد لو سيبور. ملي كنقول سيبور يعني ماذا؟ حامل. تخي بيان، تخي بيان، واضح معايا الشكل ام لا؟ وهنا نديرو مثلا واحد نديرو مثلا واحد الكرة حديدية، بول، نديرو واحد القطعة حديدية باش تفهموا معايا هاد لا ميثود اللي كنا نابيل لا ميثود غرافيك. صايي. دونك هنا اول شيء كيلو لو سيستيم يتيدي، كيلو لو سيستيم يتيدي، ما هو الجسم مدروس؟ لو سيستيم يتيدي لا بول. تخي بيان، سي لا بول يعني الكرة، المجموعة المدروسة هي الكرة. Très bien. Donc, quelles sont les forces qui agissent sur le corps, sur la boule? Les forces qui agissent sur la boule. ما هي القوى المطبقة على هذه الكرة؟ Son poids. Très bien. Donc, نكتبوا P, le poids. Quoi d'autre? تأثير النابض على الكرة. Très bien. La tension des ressorts. Très très bien. T. La tension. Très bien. Quoi d'autre? تأثير المغناطيس. Très très bien. Le poids, قلنا le poids. Très bien. L'action de l'aimant. Très bien. Oui, donc F نسميه احنا par exemple F l'action de quoi ولا تأثير ماذا؟ l'action de l'aimant. très très bien، ممتازين. très bien. عندنا الوزن الجسم، توتر النابض، وكذلك القوة المطبقة من طرف هذا المغناطيس. La représentation des forces. Pour la représentation des forces, on va représenter les forces. On va commencer par son point P. On va représenter le poids P. Très bien. Quoi d'autre? On va représenter la tension de ressort. Donc, نتابعوا معايا. ملي غنمثلوا la tension de ressort, c'est le point de contact entre la boule et le ressort. Cette force, c'est T. Et la force exercée par quoi? Exercée par l'aimant. L'action de l'aimant. Très bien. La force, quelle force? C'est la force F. C'est la force F. Très très bien. Donc, la méthode analytique ou la méthode graphique. On va commencer par la méthode comment déterminer ولا كيفاش يمكننا نبينوا بأن القوى الثلاثة متوازية أو أن الشرط متحقق. Très bien. On va commencer par la première méthode. La méthode, quelle méthode? La méthode analytique.
la méthode analytique ou la méthode graphique. Ça y est, on va commencer par la méthode graphique. Non? Non? Oui, très bien, Abdrahim, c'est très très bien. ولكن احنا on utilise la méthode, quelle méthode? On utilise la méthode graphique. أول شيء, on prend le poids P. On prend par exemple le point P. شوفوا معايا هنا le point. Quel point? P. C'est-à-dire la force exercée par le poids. Ça y est, on trace en considérant par exemple un point qu'on appelle par exemple O. غناخذ واحد القوة هنايا غناخذ واحد النقطة ونسميها مثلا O. Ça y est, la projection شنو غندير الإسقاط ديال القوة P لهاد النقطة هادي. ها حنا درنا الإسقاط ديال النقطة P لهاد النقطة هادي. حنا غنرسم متجهات ماذا؟ وزن الجسم P. ها هي P. لو بوا. تخي بيان. فهمتوا معايا شنو كندير؟ la projection de la force F يعني اسقاط ديال النقطة F ولكن فين غندير الاسقاط لهاد تري بيان لا ميم لونغور تري بيان تري بيان ايا خص يكون عندها نفس الطول نحتفظوا بنفس الطول ميم لونغور تري بيان on trace la force F اسمحوا لي on trace la force F par exemple ها شوف معايا la force F on trace la force F. Pour les trois forces, très bien. ولكن انتبهوا معايا خصنا المميزات ديالهم يبقاو هما نفسهم. يعني les caractéristiques sont toujours constantes. Très bien. Ça y est, c'est la force. Quelle force? La force T. يعني عند طرف النقطة P كنوضع النقطة F ثم غنجي كذلك عند طرف النقطة T وغنرسم القوة ماذا؟ وي غنرسم ماذا؟ غنرسم النقطة أو غنرسم l'action de la tension de ressort. Ça y est, c'est la force. Quelle force? La force T. La force هي c'est la force T et cette force c'est la force F. سمحوا لي هذه القوة هذه هي القوة F وهذه القوة هذه هي القوة ماذا؟ T. صحيح؟ فهم معايا هادشي هذا؟ لو سونس دو T. صحيح؟ وي تري بيان لو سونس هو هذا. il garde la même sens خصو يحتفظ بنفس الاتجاه vers le haut très bien toujours vers le haut. Ça y est, فهمتوا la première méthode qu'on appelle la méthode graphique. ولكن انتبهوا معايا هاد لونغل هادي شحال هي هاد لونغل هادي؟ هاد لونغل هادي هي هاد لونغل هادي مثلا نسميوها cet angle on appelle cet angle par exemple alpha. C'est la même chose, c'est l'angle alpha. Ça y est, فهم معايا obligatoire, très bien. Toujours obligatoire, très bien. Maintenant, si on aura par exemple la force P, avec la question calculer T. Comment calculer T? On utilise les relations triangulaires. Quelle est la relation? عندنا واحد المثلث قائم الزاوية. لاحظوا معايا هذا مثلث كيف هو قائم الزاوية. يمكن نستعملوا فيه العلاقات المثلثية. مثلا الكوسينيس ألفا كيساوي لنا ماذا؟ Cosinus alpha est égal à quoi? Non, ayat, non. Cosinus alpha est égal à quoi? Cosinus alpha, c'est P divisé par quoi? Divisé par T. Très bien. Sinus alpha. Sinus alpha, c'est F divisé par quoi? F divisé par T. Très bien. Tangente alpha est égal à quoi? Tangente alpha
est égal à F P, T sur... Non, tangente alpha. F sur P, très très bien. F divisé par quoi? Divisé par P. Très très bien. Soit on utilise ces relations, soit on utilise... Quelle relation? On utilise la relation ou la relation de Charles. Ça y est? Soit on utilise ces relations, soit on utilise la relation de Charles. Quelle est la relation de Charles? T au carré est égal à quoi? Est égal à P au carré plus F au carré. فهم معايا هادشي ولا والو؟ تخي بيان. صايي هنا علاقة شارل خصكم تطبقوها الله يرضي عليكم، ولكن خصك تكون كتعرف شكون هو الوتر. شكون هو الوتر عندنا هنايا؟ ما هو الوتر؟ تخي بيان. الوتر هو التي. تخي بيان. مفهوم معايا هادشي هذا؟ فهمتوا لا ميثود غرافيك؟ فهمتوا معايا لا ميثود غرافيك؟ وي لي زوتر. لا روسي، ايا، عبد الرحيم، لي زوتر. اكرام، فهمتي معايا بنتي هادي تخي بيان. ايا اكرام من مدينة سلا. ما عرفتيش بنتي هادشي هادي؟ ما فهمتيش هادشي هذا؟ وي تخي بيان. D'abord, on passe à la méthode qu'on appelle la méthode analytique. ما معنى la méthode analytique؟ On passe à la méthode. انتبهوا معايا، راه ممكن نستعمل المسطرة ونحسب القوى. يمكن لك تستعمل المسطرة وتحسب القوة شحال فيها من سنتيمتر وتحولها بالسلم. متفقين؟ ممكن نستعملوا cosinus, sinus, tangente. Soit on utilise la relation de Charles, soit on utilise la règle. Ça y est, on aura plusieurs méthodes pour la méthode graphique. Très bien. D'abord, on passe à la méthode qu'on appelle la méthode analytique. Qu'est-ce que ça veut dire la méthode analytique? On passe à la méthode analytique. شنو كيتسمى بعدا هذا؟ انتبهوا معايا الله يرضي عليكم. شنو كيتسمى هذا؟ هذا لو تريونغل. شنو كيتسمى هذا لو تريونغل؟ شنو كتلاحظوا هنا؟ بوغ لي 3 فورس. لي 3 فورس شنو عطاونا؟ خط المضلعي. تخي بيان. كيف هو الخط المضلعي؟ لا لين تخي بيان اي فيرمي. لا لين polygonale est fermée. Très bien. La ligne, très bien. La ligne, quelle ligne? La ligne fermée.